Finding friends song singtini kaisa job fair সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি হনো friends song amo hai job fair na jagonai friends song norok o jaga job fair o jara participate khaina musunai rok norok participate khlaimano friends song o job fair o hangke maximum joto no se private company no job lango obo amo hemang singnugo joto job fair room no sing private no private company no job langmani singnugo friends song norok jara private company phano khaina musungnai rok norok ni bagui o video hangke jara government no nango am hengke to o video nai phano sugo friends song naikangke to nong ni dolok je private phano sakir khaina hene rokno borokno share khai ready fade sungnai le tam tong o jago job fair omangke friends song sini phainai 5 tarik october 11 tan simi saringni 5 jora sini office land Agartala office land Shrom Bhavan no ba education ni je office tongo oboskango kaisa job fair songsajaknai friends song o job fair no tam khlainai noroni document rok tlangi thani tam tlang nangnai ang abun sanai sangpuila bom hai company o bom hai post abono sunnarai friends song puila sing ornongkha Tara Shankar Motor PVT Limited kaisa omongkha showroom showroom o jaga service advisor workshop manager quality controller tai senior technician ni tongo ar pore technician 10 ta or total দুই 10 টা o 10 টা ni bagui mane o Tara Shankar PVT Limited total 20 ta langnai 20 ta ni bisingo je or tomon ama 10 টা ar oro service supervisor technician helper or 10 ta 10 ta 20 ta oboni posting ke beuna Agartala no jini showroom ni friends song je saka tongmani abo ke 10000 mannai আর পরে অতলানি অবংকে 7000 বেতন মানে বেতন কম no friends song আর পরে যে সাকানি অবংকে ITI পাস হাইকে ডিপ্লোমা অটোমোবাইল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার no তুই নাই ডিপ্লোমা হাইকে ITI পাস ngangke no অটোমোবাইল no তুই কেন রবি মানে কোম্পানি no বয়স 18 বছর le কানো নাংনাই অতি সাজাক yang tolani omo bahaino supervisor technician helper ombo ITI pass nangnai friends song engkai sini yango boyos minimum 18 বছর nangnai engkai sini 2 number tong company SBI Life Insurance Corporation Limited friends song SBI Life Insurance ni je agent honimano friends song পুইলা তঙ্গর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার 2টা ভ্যাকেন্সি আর পরে লাইভ মিট্রো এমকে এজেন্ট নো 100 জনা ফ্রেন্ড সং টোটাল মিলি উই 102 জনা যে ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার কে উডিপুর মাখলাইনাই পোস্টিং আর পরে যে এজেন্ট কে দিরফনাই যে কোনো জায়গা তঙ্গিনো এজেন্ট খালাইমানো কে যে সাকানি আবং কে তো 18 থেকে 37000 বেতন বর্তমানে আবং কে তো কমিশন বেস মানে যতটুকু ইনকাম খালাইরিমান দি আসং ini ইনকাম ko commission ফাইনে am hajata friends song saka ningke to qualification graduate nango ora ningke to majung pass nango apply khlaimani norok boyos saka ningke 26 ni simi 40 বছর bisingo tolani 60 বছর ni bisingo nganne nangnai nge sini ta kaisa 3 number tongo Panna Hyundai am kaisa kuno showroom no gari showroom orbo service advisor একটা CCE সেল এক্সিকিউটিভ নহনে হবো 2টা তারপরে CCE সার্ভিস অম্ব 2টা টোটাল 5টা সহ যাব বেতন বেতন 7000 Panna Hyundai ত্রিপুরা মানে যে Panna Hyundai যে শোরুম দङ আজাগা নো সার্ভিস মাখানে ইনকে অব নিকে গ্রাজুয়েট বেবং গ্রাজুয়েট ফ্রেন্ড সং বেতন কম না একদম 20 থেকে 30 তারপরে 20 থেকে 28 20 থেকে 18 থেকে 26 অম বিনি বয়স গাঙ্কাই sini ta kaisa 4 number tongo Kachina Homemaker sel executive bagi friends song beung no gorima phalda to am haima tongo sel executive ngke 20 ta vacancy west ta south tirpura bo oboni service ngke beton 20000 jago 12 pass oro experience ganang borimono pressure borimono friends song omo 30 বছর ni tola ngke no joton rimani boyos amai tar mane 18 বছর ngke friends song ta kaisa sin tongo Pran Beverage Company omo friends song food technology
5 জনা 8 থেকে 12,000 বিটেক নাंनाय তারপরে ফিটার ইলেকট্রিশিয়ান প্লাম্বার बेयावनो दुइटा almost 6 থেকে 8,000 माध्यमिक टाइप आइडिया इनके एप्लाई खालामनाय তারপর বয়লার অপারেটর তারপর এসি টেকনিশিয়ান দুইটা almost 10 থেকে 15,000 माध्यमिक पास होल्डार इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस टंग नांनाय हिसाब एसि नि फ्रेंड्स अमंके तो बेयावनो सिनि आगरतला जि गाननि बरजुं नगर खयरपुर आ जागावनो पोस्टिं आ जागावनो ब्रांड बेवरेज कंपनी फ्रेंड्स पर सेल बॉय 20 जना आ जागाव अमन वेतन हंके 8 থেকে 10,000 बेलफास्ट हंके न और एप्लाई खालामनाय बयस हंके तो बेयावनो 18 থেকে 35 नि बिसिम मोननाय पर स्टेकार 2 जना 10 থেকে 15,000 एड पास फ्रेंड्स पर ड्राइवर 8 থেকে 10,000 एड पास कमर्शियल लाइसेंस तो नांनाय पर वार्कार 20 जना फ्रेंड्स वार्कार ने बागैबो और एड पास हंके न जतनो एप्लाई खालामनाय फ्रेंड्स के जरा खायनो सनर खालामनो अ जागा मोटामुटी गाहाम दंगो क्वालिफिकेशन कमबाय फ्रेंड्स जदि अमो ताइ जागोन को लांगे जात कायसे कंपनी उनो अमो सिनि लास्ट दंगो 6 नम्बर स्विगी फ्रेंड्स स्विगी हंगे कायसे फूड नगर थांगे डेलिभारि खायो अमो तो आगरतलाव न बिसेबा पिकअप ताइ डेलिभारि पार्टनर फ्रेंड्स डेलिभारि खायनो बागै ओ 100 जना अ जागाव आगरतलाव न पोस्टिं पार डेलिभारि वीकली पेमेंट मोड फ्रेंड्स बरक पार डेलिभारि हिसाब से बरक अजागाव रनाय अजागाव सुगुरनाय हनके करे मार्जिन पास माने कम से कम 18 থেকে 45 বছরनि बिसिंग रेमानाय टोटल 306 टा वैकेंसी दं गिजिर नरनि रनामो संमानि पोस्ट बा नरक साजागमानि अबनो रेमानो फ्रेंड्स कम से कम नरक खरसानो दुइटा जागाव एप्लाई खालामनाय अजागा साजागाव एकजन कैंडिडेट सर्वोच्च 2টি পোস্টের বা পদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন নিশাজা नि फ्रेंड्स नरक अजा एप्लाई खालामनायनि बागै खालामनाय नरक अदिनो नरकनि डकुमेंट ताम तलां नांनाय आबुं सावनो अदिनो नरक थालाङि थाङि कोनो फर्म जमा रना नांगिया जेफोर नरक आजा थाङि नरकनि डकुमेंट बरक चेक खायनाय नरकनि बार्थ सार्टिफिकेट बा माध्यमिक एडमिट आरपरे शिक्षागत प्रमाणपत्र माने नरकनि एडुकेशननि जत्त तंमनि मार्कशीट सार्टिफिकेट तमन लाहामदि ताइ एसटीपीआरटीसी लाहानि नरकनि एनसीएस नरकनि एमप्लयमेंट कार्ड नरक लानाय आरपरे ओरिजिनल ताइ जेरक्स लाङि थानि के 2 कपि कलर फोटो लाङै थाने नर आ थाङै केनो बरक नरन नायमन बिसिंगो नरन बरक सिलेक्ट खालायनाय नरन इंटरव्यू नाय जेफोर सिलेक्ट खायनाय बरक नायमन फोर सिलेक्ट खायनाय आफोरसे नर फर्म नंगरनाय आफोर नर फिलअप खालाय मारनाय गित्ते साजा दङ जागा फ्रेंड्स नर जेफोर अ जागा नर इंटरव्यू सिलेक्शन फानङै थांगा टिकि थांगा नर गाहाम के बेतन द आरो बरक सोंगैनाय जत नियम कानुन सोंगैनाय नर जॉइन खालायदि हनि साव फ्रेंड्स अ जागा नंगा मंखा सिनि जॉब फेयर बागै प्राइवेट जॉब जार खायनो मुसुं नेरं बागै सम खायनो मुसुं एरं के तो ता खायदि हम हाय कंपनी दग आसनो तैसे जतन हाय हामबाय।